así vamos en busca de la Dracolita perdida. I hope the rest of the dragons haven't heard this place is on the market. Are you ready to go in? Sí. Ready as I'll ever be. We'll have to look for drakestone deposits along the sides. Ok. Barrick, Fenris, preparados para el combate. Qué débil. Trap. Maldición. Acá tenemos un depósito. This looks like a drakestone deposit. Pero seguramente querés más, ¿no? Siempre querés There should más. be more further in. Sí, señor. Give the men my regards. There should be more further in. Maldito sea, Sanders. Carajo, ese dragón celestial sí que apareció de la nada. Bueno, me esperaba un dragón, pero no un dragón celestial. Por lo menos me despertó. Me estaba durmiendo del aburrimiento, pero apareció y sí, ¡boom! Despertate, carajo. Y fue efectivo. Mejor que la cafeína. Hasta llegué a estar preocupado por mi vida. Pero nos salvamos porque mis aptitudes, mis tácticas son infalibles. There should be more further in. ¡Ay, Dios! ¿Cuánta dracolita podés necesitar? ¿Qué vas a exorcizar a todo el pueblo? ¿O solamente a vos? ¿O lo querés hacer por las dudas muchas veces? There should be more further in. Ay, trampes. Estas estúpidas arañas ya no son rivales para mí. All set. I don't like the looks of this. No. Carrec. Let's finish this. You do get results, don't you? Siempre. That should be enough. Vamos a ver qué más hay acá. Pues nada más. ¿Y qué vas a hacer cuando te separes del espíritu malvado que te posesionó el cuerpo? Bueno, malvado siendo la palabra clave acá, porque la verdad que justicia era bueno. Lo tiene en el nombre, carajo. ¿Por qué querrías separarte de esa entidad teniendo habilidades especiales y todo? Está más allá de mi comprensión. Pero Anders... Thank you. I wouldn't have asked just anyone to venture in there for me. There is one more thing.
but we must discuss it privately. En tu clínica, ¿no? O en la cama. Vamos a ver. Hay que hacer algún sacrificio de sangre. Me vas a obligar a usar magia de sangre, alguna de esas tonterías. Bueno, pero antes de ir vamos a hacer esta del asesino de cuervos. Vamos a reencontrarnos con un viejo conocido. El amante de mi hermana. Gotcha. La heroína de Ferelden. Ahora es otra cosa, Fenris. Ahora sí haces daño. Antes los acariciaba con ese espadón pedorro. ¿Ah? Puede que a Merrill le interese el anillo élfico. Sí, pues me llevo tan bien con Merrill. La traigo a todas las misiones. Es una de mis acompañantes predilectas. De hecho, ya ni me acuerdo cómo era la voz. Un pergamino ahí en el piso. Pergamino. Es un pergamino de marca de ribainas. A la concha de su madre. Ribaina. Isabela no era una ribaina y me traicionó la muy perra. Variel, Ariani, Terat. Variel, habla. Greetings, champion. That is what they call you in your city, isn't it? Ajá. Did you need something? He venido por el antivano. I hear there is a criminal hiding among the Dalish. He is not among us. This criminal of yours is set up in a cave away from our camp. He said there would be people looking for him, and to tell anyone who asked where he was. Nos llevas a una trampa. I don't trust this. No one would allow themselves to be cornered in a cave without a plan. He's doing nothing of the sort. He didn't want to endanger us, so he asked us not to get involved. Not something you'd expect from a cruel and evil murderer, is it? He'll be waiting for you at the cave. Good luck trying to reach him, however. Es otra cueva minera. Strange. Why would the assassin want the Dalish to give away his location? Era un tipo medio raro ese. It is good to be among my people again. ¿Tienes alguna cosa para mí? A ver. Capaz. Mochilas. Algo útil. No. Pero te voy a comprar las pociones. Porque me quedé sin pociones. En la anterior. La batalla con ese dragón. Me dejó en una situación crítica con el tema de las pociones. Y te vendo la chatarra esta vez. ¿Creo que te venda más cosas? Vale, te vendo más cosas. La llorona. No, pará. ¿Cuál es la mierda que quería la boluda esta? 47. Bueno, esto te lo voy a dar. Ok, listo. Dalish crafting is second to none, I assure you. ¿Qué cueva era? Mujer. ¿Está acá? Casi siempre sí, era el otro camino. Siempre me confundo. Malditos múltiples caminos. Che, Link, se te está como glitcheando el pelo ahí atrás. ¿Qué pasa? La armadura no es compatible con el peinado. Engendros tenebrosos aquí. Carajo. Qué raro. Pasadizo abierto recientemente. A ver, ¿qué hay acá?
Pero estos no son ni de cerca tan duros como eran en el primer juego. Los regresados acá son mariquitas. Ya creo que con nivel bajo podía matarlos con facilidad. Y ahora que soy nivel no sé qué, no duran en su uso. ¿Este lugar es nuevo o ya estuve acá? Me parece que ya estuve acá. Esa misión que rescaté a la elfa. Bir Atishan. Suena élfico. Un jodido golem. Pertenece al golem del nexo. Necesito más destreza. ¿Qué? Ah, tengo que comprar. Es un vendedor. Ok. Bueno. El monte hendido. O sea que me dice todo esto para venir a comprar y vender todo. Ok. Entiendo. Tampoco entiendo muy bien o sea, eso de las estrellitas al lado de las armas, porque por más que aparezca una con 5 estrellas, alguna de esas cosas, no todas son mejores que la que aparece capaz con una estrella o sin ninguna estrella. Es medio inconsistente eso. O yo no estoy captando muy bien la movida acá. Al menos por las estadísticas que muestran. Yo estaba usando uno de estos amuletos y era un ornamentado común y era mejor que uno que tenía por ahí de 5 estrellas con nombre especial de no sé qué amuleto del arcano celestial sigiloso. No me preguntes a mí, hombre. A este punto mi cerebro ya dejó de funcionar hace muchas horas. Simplemente estoy en piloto automático. A ver. Múltiples caminos. ¿Verdad? Quizás no. Me vas a hacer lo mismo cada vez que mate a un enemigo, Garrick. Sos el único que me cae bien en este desastre. No hagas que mi opinión cambie. ¿Eh? Fue eso. Espera. Vamos para arriba. No quiero tener que recorrer esto otra vez. Tenemos aquí bastón encantado ornamentado. No me fijo a ver si es mejor que está usando Anders. Aunque como digo, le di uno especial, pero después aparece un bastón encantado nivel con una estrellita y resulta que tiene más daño que el que está usando en este momento. No tiene mucho sentido. Sí. Igualmente se activó. Qué estupidez.
con las trampas. No tienen la destreza necesaria para esquivarlas sin problemas. Bueno, Barry quizás sí. ¿Ah? ¿Qué era eso? Ni llegué a leer. Tampoco me actualizó la misión, así que lo tomó como que no era nada importante. Sigamos bajando. Debe estar en lo más profundo de la cueva minera. ¿Cómo se llamaba? Sabren, el tipo Sabren. Sabren. ¡Ah! Otra vez esta porquería. Sos basura comparado con el dragón celestial. Para allá, tírala para allá, mujer. Ya que no. Now you, I wasn't expecting. Sí, es él, pero le hicieron como un lavadito de cara. Sebran. Adventurer and occasional assassin. I've heard about you. You helped the hero of Ferelden stop the Blight. At your service, my friend. I must admit, I was waiting for an assault by the Crows, not the mighty champion of Kirkwall. Has oído hablar de mí. How do you know I'm a champion? Slayer of Canary, Deep Roads Explorer, and a beauty to make the gods jealous. You underestimate your fame. Has hablado de los cuervos. I'll assume you're not talking about birds. Oh, please do not tell me you know nothing of the Antivan Crows. We are the finest guild of assassins, an object of fear throughout the lands for any man with wealthy enemies. Or I should say they are. I am no longer a crow, a fact they find unacceptable. Ups. ¿Es por eso que te persiguen? There must be more to it than you leaving the guild. That is offense enough to the crows, believe me. I may have also killed the last 4 assassins they sent after me, and older men. Oh, and the guildmaster. In fact, if you were a crow, you might make a fortune bringing me in. You should consider a career change. No, really. ¿Esperabas que te atacaran? I'm surprised you'd let yourself be cornered like this. Ah, let me guess. A man named Nuncio has asked you to capture a dangerous killer, yes? What did he say this time? That I killed his wife? Butchered his parents? Sold his children into slavery? Or did he tell you he was a lawman from Antiva, charged with apprehending a ridiculously handsome fugitive? Eso último. He also said you were a wanted murderer. Oh, indeed I am. But technically I imagine everyone here can rightfully claim that title. Bring me to Nuncio if you wish, but I warn you, he surely intends to kill you. The crows do not like loose ends. Unlike myself. But you are a woman who can clearly handle herself, yes? Why worry? So, you can either tie me up, gag me, and then manhandle me. Or you can take me to Nuncio. Which will it be, I wonder? ¿No vas a resistirte? You're very compliant for a fugitive. Compliant, yes, and very bendy. But truthfully, I know when I am outmatched. I would rather take my chances against the crows. No te entregaré. I'm not going to hand you over to someone who lied to me. As a suggestion, you might wish to deal with Nuncio. If you don't, he will only come after you. It's been more than a pleasure, my dear champion. Fare you well. Ok. Y que tengo que ir a ver al tipo ese otra vez. Informa anuncio en su campamento de las afueras de Kirkwall. Bien. No, pará. Saqué a la bestia estúpida esta, no. Dame. Y el montón de oro. Lluvia justa, ¿eso?
Abre cerco. ¿118? No, no es mejor lo que estoy usando. Bueno, eso es lo que digo, también es como que está diferenciado por colores, pero... Por ejemplo, ese era dorado y el que tengo yo es creo que de bronce o algo así, y sin embargo es mejor que... Nobody lies to me, Nuncio. Just when were you going to tell me that you were a crow? My being a crow has nothing to do with you not finishing your mission. I am thoroughly disappointed. No one fails the crows and lives. Ah, poor stupid Nuncio. The crows do like that saying, but I am living proof it's a lie. Why they insist on thinking they can kill people like you and the Warden, I will never guess. Es que son idiotas. When I'm done, they'll have to send Nuncio and his men back to Antiva in a wine cask. Now that I would pay to see. You are nothing but a traitor and a coward, Zevran. You'll die here. ¿Eh? Mejoró el lanzamiento de cuchillo. Uff. Yes, well, let's see how that works out for you. Se quedan ahí parados. Carajo. Son ninjas. I'm sure you wish to loot the camp, yes? To me when you're done. Cofre, barril. Veamos. Oh. To do it? Pero no hay nada más acá. Sí, supongo que no hay nada más. Vamos a hablar con Zebran. Excellent. Killing my former brothers in arms is oddly satisfying. I've little reward to offer you, champion, but perhaps this will serve as a token of my thanks. It is time to move on, as they say. I have a little war to wage back home, and so little time. Perhaps we'll meet again, champion. Y eso fue el pequeño cameo de Zebran en este juego. Pronto se va a aparecer en la Inquisition también. A ver si hay algo más acá. Opa. Objeto recibido fina. Que me da una daga. Lástima no lo puedo usar. O sí puedo, pero no puedo. Usted me entiende. Creo que estoy haciendo todas las malditas misiones secundarias que quedaban. Ya estamos cerca de liberar el paso para los DLC. Eso es bueno, eso me agrada. Y después, bueno, camino libre para terminar. No sé cuántas serán las misiones principales del capítulo 3. Pero por lo que mostraban por ahí, suena que ya es el fin. ¿Qué otro enemigo puede quedar? ¿Que va a haber una ruina de repente o algo así? No creo. Me suena que toda esta historia gira alrededor de quién se queda con el control de Kirkwall. Justicia. Puedo ir a cualquier hora. Y fe. Bueno, primero voy a hacer justicia. Sí, tenemos que ir a tu maldita clínica. Ahí vamos.
Sí, sí, sí. Caramba. Bueno, hablemos. Anders. There is one more thing I need of you, my love. And I can't tell you why. Ay, me dice I must get inside the mía. chantry without being seen. ¿Ah? Will you talk to the Grand Cleric for me? Distract her long enough for me to do what must be done. Investigar. ¿Y qué debo decir? What do you want me to talk about? Food? The weather? What does it matter? No, talk of mages. Give her one final chance to hear what we have suffered. To pick a side. Perhaps she'll be more inclined to listen to you. ¿Y qué debe hacer si? Tell me your plan. You would not thank me if I told you. If you support freedom for mages, help me. That's all I can say. Te ayude. I won't desert you now. I do not deserve your love. Ah. I promise, whatever happens, it's on my head. It will not come back on you. Go to the chantry. Talk to the Grand Cleric. I will join you when I'm done. Y no lo podías decir antes, así no tenía que hacer este viajecito inútil. Qué tontería. Hablemos con la vieja. No sé si va a querer hablar conmigo, creo que no le caigo bien. Después de matar a su hermanita Petruis. Esa zorra. Me causó mucha satisfacción matarla. Va, que el Kunari la mate por mí. Pero... No está en la capilla. ¿Qué significa esto? ¿Dónde mierda está? Good day to you. El juego se está bugueando. Bueno, ¿esto dónde va? No, esto es del Vizconde. Que no es mapa. ¿Dónde estaba la capilla? Barrio del Farol Rojo. Gremio. Mercado. Finca. Dios mío. Es que ¿dónde carajo estaba? La capilla está por allá, por la izquierda. Good day. ¿Dónde estás, vieja? No hay misiones. Excelente. Do you know that in Tevinter the Chantry receives a tithe for each slave sold? Vamos a ir. Marca cualquier cosa. I'll find you as soon as I'm done. Thank you. Venere. Estás, vieja. Estás ahí arriba, como siempre. Con el arquerito creyente. No, el arquerito creyente no está Maker's acá. blessing, champion. Have you come to pray? Quiero hablar de los magos. Why have you let the Templars continue their oppression of mages? It's no secret that you count apostates among your friends, champion. You have done much to fan the flames of rebellion here. We must give Meredith and Orsino time to work out their differences. No good can come of showing favor to one side. Los magos necesitan tu ayuda. Mages have submitted to the Chantry's will for 1,000 years. Will they never be trusted? I feel for the mages, I do. I would not wish to be locked in the gallows. But I cannot take sides. We are all the Maker's creatures, but magic allows abuses beyond the scope of mortals. I only hope I can balance the needs of everyone. For if it comes to war, it is the people of this city who will lose.
There you are. I've been looking for you all over. Your Grace? Your soul is troubled, child. I hope you found a balm for it here. Bueno. Eso fue fácil. 2 líneas de diálogo y pantallita de carga. Genial. Bueno. Hagamos tu estúpido ritual de una vez. I wanted you to have this. What's that? A pillow? Hand embroidered by my mother. The only thing of hers they let me keep when I went to the Circle. Why in the name of Andraste would you give that to me? You've been a good friend, Varric. You keep your pillow, Blondie. And may you have many more dreams of killing Templars on it. Tu báculo tiene tetas. Hawk, I didn't expect you here. I want to tell you now. I love you. You stood by me when I gave you every reason to turn away. Just remember, whatever happens, I wanted you to know that. ¿Qué pasa? Why are you talking like this? He'll still be here, you know. Justice. Long after you and I are gone. It doesn't mean the same thing to a spirit. He'll just go back to the Fade. Rubio, no quiero perderte. I love you, Anders. You were the most important thing in my life. But some things matter more than my life. More than either of us. I'm sorry. Así se arruina una fiesta. If you were curious, that's not the best way to get me in the mood. I told you I would break your heart. Just know it breaks mine to do it. I was hoping we'd find a better way, but justice and vengeance are too intertwined. I can't tell one from the other. You were the one shining light in my life. Never blame yourself for what will happen. ¿Y la misión de justicia qué? Your support has meant the world to me. ¿Y que no venís de acompañante ya? Mierda. No me digas. Cago. ¿Y por qué cambió la armadura también? Anders. ¿Qué significa esto? A ver. Saca 39, 39, 39, 39. O sea, la otra tiene muchas. Bueno. Juramento de los guardas. No, después me fijo estas cosas. Vamos a hablar con Merrill, que creo que tengo un regalo para ella. Sí que sé. Con mi querida amiga Elfa. Estaba por acá, baja ciudad. Mierda. No te vayas a tirar ahora, juego solete. Estaba la fría. Muy arriba de todo. No sé ni para qué me molesto. Como digo, nunca la uso. Para la magia lo tengo Anders. ¿Para qué carajo quiero reforzar mis lazos de amistad con esta? Dale, Merrill, toma tu porquería. ¿Qué? Dame. Is this for me? It's beautiful. ¿Y qué carajo Do you know es? what it is? Es un anillo. It's a piece of jewelry. Well, yes, but that's not all. It's sylvanwood. Rare as diamonds.
You only find it in very old, very wild places. Los árboles The silvanos. carvings tell a story of the betrayal. The dread wolf tricking all the gods away from the world. Cuéntame la historia, cuéntame Start at the más. beginning. What happened to the gods? Long ago, there were two clans of gods. The Creators looked after the people. The Forgotten Ones preyed upon us. And one god who was neither. Fan Harel, the Dread Wolf. He was kin to the Creators, and in the old days often helped them in their endless war against the Forgotten Ones. Así que era un dios guerrero. So this Dreadwolf was a god of war? Much worse. A trickster. Fan Harel was clever. He could walk among both clans of gods without fear, and both believed he was one of them. He went to each side and told them the other had forged a terrible weapon, a blade that would end the war. He told the Creators it was forged in the heavens, and the Forgotten Ones that it was hidden in the abyss. And when the gods went seeking it, he sealed them both in their realms forever. Now he alone is left in the world. Ya veo que no es muy romántico. Betrayal sounds bad. Next time, I'll go with flowers. It's not bad, exactly. This was made for a keeper, you see. Guarding a clan from the Dread Wolf is a keeper's place. It's a very sweet memento, thank you. Ok. Dale. Fe. Creo que es otra misión de compañero, la última que queda. Eso espero yo. ¿Dónde carajo es? ¿La mansión de Fenris? ¿No era por acá? Oh no. Enemigos. Uf. Ah. These thugs are plaguing the streets. I don't see a problem in giving them the fight they want. ¿Dónde están los guardias, no? Está Meredith. Hace un trabajo absolutamente genial manteniendo la ciudad segura. Torreón del Vizconde. ¿Qué tengo que hablar con Abelín? Oh. No me cae bien Abelín. Lo tengo que llevar a este sí o sí. Qué problema. Pero tengo que subir de nivel. Si no, no llego nunca. Mierda. Vamos a subir de nivel. 12 puntos. 26. Arresta. Flecha del juicio. Precisión sagrada. Disciplina. Avance de Maferat. Ok. A ver si te puedo dar alguna cosa. Armadura lo dudo, pero algo quizás. Lluvia justa. A ver. Es considerable mejor que tu arco de mierda. Dentro de los guardas. Ahí está bien cómo es. Salud, Igor. Sí, no.
Listo. Vamos. No, no quiero marcarte a vos. Hello again, champion. Ole. ¿Y qué estamos buscando acá? Este lugar es chiquitito. Como para una misión. The Viscount's throne room has been sealed off since his death. Done. A strange place for a holy sister to be. ¿Quién está ahí? ¿Esta quién es? So, even the Divine fears us now. No te veo. She should. Kill the spies! Carajo. Eso fue rápido. Este vinteriano es imbécil. ¿Cómo se llama? Liliana. ¿Qué The haces acá? Resolutionists. I might have known they would be part of this. Y tú eres... Are you Sister Nightingale? I am. Or you may call me Liliana. The Divine sent me to investigate the possibility of a rebellion here in Kirkwall. I have some experience in unconventional situations. ¿Liliana? The Liliana, who accompanied the hero of Ferelden to slay the Archduke. ¿La cantante? Ah, I see it will be harder to remain anonymous so near the Ferelden border. Yes, I knew the hero of Ferelden. Perhaps you have heard the songs I wrote of our time together. But that was many years ago. I am working for the Divine now, in Orlais. I had not thought to return to this part of Thedas. ¿Y los resolucionistas? Who are the Mierda. Resolutionists? An offshoot of a fraternity within the Circle of Magi. Supported by the Magisters. There's no proof of that. I bet a lot of mages think they'd enjoy Tevinter's freedoms, and completely forget that few ever achieve the power to enjoy them. There have always been factions that support freedom from the Chantry and the abolition of the Circle. We have tolerated them, but the Resolutionists have become violent. They are likely behind the unrest here. ¿Y qué ha sucedido? Why did those mages attack us? The Divine has long suspected that Kirkwall's problems were spurred by an outside group. Like any mage with a brain can't come up with, let's rebel. As if any mage with a brain couldn't conceive of anything else. This attack proves she is right. ¿Y sabías que atacarían? Are you saying you set this whole thing up? I let word slip that an agent of the Divine was coming to investigate the mage troubles. It is how they chose to react which condemns them. ¿Y qué planea hacer? Will the Divine send soldiers? Divine Justinia takes the situation here very seriously. She believes it is the worst threat to Thedas since the Cunara invaded. A handful of apostates? How can that possibly... The whole world is watching Kirkwall. If it falls to magic, none of us are safe. None of you? Tell Elthina to leave. There is refuge for her at the Grand Cathedral in Orlais. She will not be safe here. ¿Quién es ella? Bueno, otro These cameo. mages are out of control. Dejen de hacerme recordar el primer juego, maldita sea. Simplemente me hace ver más y más claro que este juego es una decepción total. Maldición. Carajo les pasó. Acá no hay más nada. Zona despejada.
Pero... Entonces, ¿esto qué es? ¿La misión principal? Porque no quiero hacer la misión principal, carajo. Porque esta es la que me mandó a hacer la madre Teresa de allá de la capilla, pero... I saw you watching me. I was looking at the clouds. Don't give me that. I know you've been judging me. You think I'm out of control? How can I claim to speak for mages when I'm half demon myself? The one over there looks a bit like a bunny rabbit. Puedo cambiar a los compañeros porque no quiero ir con el del arquito. Ya para arquito estoy yo. A ver. A la fuga. Bueno, vamos a ver. Creo que en la capilla se puede cambiar, compañero. Sí. I saw you at the Largo. Excelente. Sister Nightingale says you must leave Kirkwall. What? You were right. The Divine will be taking action against Kirkwall, though the sister didn't say what. You must take the holy relics from the chantry and leave Te van a for meter, safety. vieje. Sebastian, I'm surprised at you. Andraste would not thank me for saving a few dusty finger bones and my own skin at the cost of people's lives. Debes ponerte a salvo. You do no one any good if you're dead. When I became Grand Cleric, I took a vow to the people of Kirkwall and the Free Marches. I will not leave my flock. Would you let yourself die? There is no greater devotion than to lay one's life at the Maker's feet. There is no better death than to take the blow for another. Qué malo eso. You don't hear that one quoted often, do you? Please, Your Grace. Sister Nightingale thinks there will be war. Then, I must make peace. Settle yourself, Sebastian. I'm in no personal danger. I am Grand Cleric. Who would dare attack me? If you will not shield yourself, then I will be your shield. You will come through this safely by the Maker's name. I swear it. Ok. ¿Queda alguna otra misión por hacer acá? ¿De compañeros o algo? Cometidos de herbolario. Pero no encontré ninguna otra de estas. Bueno, me voy a fijar si en mi casa hay alguna nota más que me den algo y si no, al carajo. No. No hay nada. Bueno. Supongo que en la próxima voy a tratar de hacer los DLC. Y así voy resumiendo con esto.